हेलो, मैं कॉन्डोर के सामने खड़ा हूँ, आप क्यों हेलो हेलो बार बार बोल रहे हो? अरे दादा कैंडर के सामने मैं भी खड़ा हुआ, आप कहाँ पर है? हेलो हेलो बोलूंगी ना तो क्या बोलूंगी दादा? कहाँ पे है? मैं दिखाई नहीं दे रहा। कैंडर के अपर साइड में खड़ा हूँ मैं। आप कैंडर के सामने आ जाए। ठीक है, राइट में कैंसिल कर दे रही हूँ। क्यों? आपको लोकेशन इधर है, आपको इधर आना पड़ेगा। मैं एकदम सामने खड़ा हूँ गेट के सामने। नहीं ठीक है, कोई घूम के आना पड़ेगा तो 2 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल कर दे रही हूँ मैं। चलो, লোকেশন এখানে ক্যান্ডার গেট 2 মানে দাদা এখানেই লোকেশন নাই। ও এখন দিমাগ দেখাচ্ছে ক্যান্ডার গেট के सामने खड़ा हूँ, हेलो हेलो क्यों कर रही है? ক্যান্ডার গেট 2 ওই অপর সাইডে, আমাকে ঘুরে আসতে হবে সেই ব্রিজের নিচে দিয়ে, ওই সাইড দিয়ে ঘুরে এখন 700 মিটার ঘুরতে হবে। আর ওখান থেকে যদি হেঁটে এখান দিয়ে পার হয়ে চলে আসে তো জাস্ট 1 মিনিট লাগবে। এটা দিয়ে চলে যাবে বাগিয়াটি। ওনাকে ওনার ওখানে গিয়ে পিক আপ করে আনতে হবে। কি জন্য ভাই যেতে যাচ্ছি আমি তোমাকে নিয়ে? চলো, নিলাম না তোমাকে, কোনো অসুবিধা নেই। চলো, এটা কলে এসছে, ধরে নেই ফলাক। চলো কল করি, এটা নিয়ে চলে যাবো ভাই।